ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Gelombang serangan udara Israel juga hantam kota Tyre dan Sriva di Lebanon. Rudal Israel terekam kamera menggempur kota Tyre, Lebanon. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih Lebanon tak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran sehingga Zionis terus melancarkan serangan. Gelombang serangan Israel ke Lebanon ini membuat gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran terancam batal. Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang. Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Setelah serangan mematikan ke Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tekankan tidak ada gencatan senjata di Lebanon. Namun Israel siap negosiasi dengan Lebanon untuk perwujudan senjata Hizbullah. הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי. Sementara itu Lebanon menuntut untuk diikutsertakan dalam perjanjian gencatan senjata. Lebanon juga tegaskan tidak menerima pihak manapun untuk bernegosiasi atas nama mereka.
تحدث الرئيس عون فقال: لقد تعبنا من عبارات الاستنكار وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. وتابع: النقطة الأساسية الثانية هي أننا كدولة لها كيانها ووجودها، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا. أضاف فخامة الرئيس: فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد أن يفاوض أي أحد عنا. Turki angkat bicara terkait gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengkritik keras Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו, וברגע Amerika Serikat mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Analis Timur Tengah dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizarro Gozari Idrus, mengungkapkan Israel membombardir Lebanon dengan dalih tak diikutsertakan dalam gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Israel juga akan melakukan upaya agar gencatan senjata batal.
Saya sangat naif ya, dia mengatakan tidak tahu 10 proposal usulan dari Iran karena itu sudah disampaikan oleh Trump sebetulnya. Dia mau kemudian menerima konsep proposal dari Iran untuk kemudian dibahas di dalam pembahasan gencatan senjata. Jadi menurut saya Trump itu pura-pura tidak tahu saja bahwa ini sebenarnya ada proposal dari Iran. Bukankah ini kemudian ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Amerika Serikat dan dia kemudian mengamini usulan dari Iran itu untuk kemudian nanti dibahas ya. Jadi mereka sebenarnya tahu. Tapi kenapa kemudian terjadi perubahan sikap oleh Donald Trump? Karena ini tekanan domestik di dalam negeri. Ingat Mbak Safa, di dalam negeri ini mukanya Donald Trump itu betul-betul banyak dikritik ya, kredibilitasnya itu betul-betul jatuh, dan juga Partai Republik itu juga mengalami tekanan karena proposal yang disepakati oleh Donald Trump ini betul-betul bentuk kekalahan bagi Amerika Serikat ya. Makanya kemudian ada pernyataan di dalam internal Amerika Serikat yang mengatakan ini bencana bagi Amerika Serikat.